Ano yan? So yun guys, ang sunod namin laro ay guess the drawing. Ay, may ganyan din sa Minecraft ah. Ano yan? Music! Tangina mo. Notes yun eh. Ano yan? Squid. Squid. Panis. Spider ang puta. Ano yan? Ano daw? Tentacle. Hindi. Walang yun. Wala namang tentacle dun sa ano. Ano yan? Tentacles daw. Octopus! Octopus. Galing! Isda. Tangina Tagalog ah. Sino nagsabi? Ang isda. 8 tentacles. Octopus. Tangina mo kasing jellyfish yung puta. Gago. Ano yan? 4 letters. Note. Hindi, wait lang. Gift. Ay, gago. Gift. Yun oh. Tangina mo, papansin ka, bila-bila ka. You will draw in 3 turns. Okay, 3 turns pa. Mag-draw yung konti. Ano, muulan guys. Guys, umuulan guys. Wrong timing. Tangina, lumakas pa. Mas guys. Sana suspended bukas. Tangina, wala na akong baon bay. Ano yan? 5 letters. Ayan. Jellyfish? Hindi, wait lang. Spider ata. Hindi, 4 lang pa eh. Ay, gago. Dog. Horse. Dog. P. Kukay. Papi. Sheesh. Taka na, nalagyan nila yung clue eh, no? Oh, yan na. Next na ako, par. Ano yan? Yan na. Bear. Ano yan? 6 letters. Koala. Kowal. Hindi. Ayaw nga, wala. Koala. Puta, ano spell nun? Gago, double L. Try mo. Ano yun? Ay, rabbit? Rabbit. Ha? Mouse. Baka Ay, hindi, wait lang. kaola. Yui. Ano daw? Bobo. Mouse. Mouse, 6 letter ba yun? Ano? Sino na mag-draw? Paintbrush, raindrop. Ito may hirap to, raindrop. Damihan mo. Yung nga, isa lang. Tangina Yung ba ano, nila? raindrop lang naman eh. Hindi naman plural. Oo nga. Raindrop. Hindi naman rin sinabing raindrops. Nagagawa ng brain to. Ay, gago. Sorry, sadya. Nanto. Rainbow. Peter. Sheesh. Gago. Iyak tayo dyan pag naban. Ite. Ilan to? Nano ko ba? Isa pa to.
Ano yan? Hammer. Ang ina basic. Ano? Puk, Hirap. Puk po. Sa'yo. Pilipino wala mga tao dito eh. Mga pinikula kayo eh. Ano yan? Mask. Nail ang puta. Mukha kasing mail. Tanga na guys, umuulan. Para sa Ano yan? oh. Kick niyan. Joke lang. It's a prank. Boot. Ayoko na. Then, ayun na. Drawing na ako next. Obo. Yan. Bananas. Lo, ay A butterfly. Basic. Ba't bawal yung salitang banana? Nagiging tags. Banana. Tanginan nyo. Ano to? Stethoscope. Ano yan? Yung sa ano? Hindi pa rin ba Yung, yata? Parang, yung para sa space. ayaw, ayun. State. What the? Stethoscope. Bakit di ko nga alam yun eh. Ako din eh. Kasi alam ko lang telescope lang eh. At saka microscope. Ako din eh. Baka sa ano to? Ang inabasukan. Baka mamaya iba yung stethoscope ha. Tapos lagyan mo ng blue yan, ng unahan. Yan, goods. Just brown. Hindi nalalam. Telescope. Telescope. Hindi ko rin alam yung ito ko eh. Ayan. Literal. Balls. Circle. What the fuck? Gago, naglag ka boy. Naglag na naman. Putang. Putang ina mo.